हाय फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस आपण माने डेली लाइफ रे यूज करूतबा किछि सेंटेंस को इंग्लिश रे जानिबा। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। देखिबे आपण माने ए वीडियो रो किछि नुवा सेंटेंस सिखि परिबे एवं आपण माने इंग्लिश कहबा स्टार्ट करि परिबे। चलंतु आज रो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। मो पाखरे बस, मो पाखरे बस इंग्लिश रे कहबा sit beside me, sit beside me। सेमिति मो पाखरे ठिया हुआ, stand up beside me, stand up beside me। नेक्स्ट देखिबा सेठारे ठिया हुआ, सेठारे ठिया हुआ इंग्लिश रे कहबा stand there, stand there, stand there। सेमिति एठारे ठिया हुआ बा एठी ठिया हुआ इंग्लिश रे कहबा stand here, stand here। नेक्स्ट देखिबा शीघ्र घर को आस, शीघ्र घर को आस इंग्लिश रे कहबा come home early, come home early। सेमिति शीघ्र एठाकू आस, शीघ्र एठाकू आस इंग्लिश रे कहबा come here early, come here early। here H-E-R-E come here early। नेक्स्ट देखिबा विश्राम निय, विश्राम निय इंग्लिश रे कहबा get some rest, get some rest, get some rest। नेक्स्ट देखिबा मोर मने अछि, मोर मने अछि इंग्लिश रे कहबा I remember, I remember। नेक्स्ट देखिबा मु तुमको मने रखिछि, मु तुमको मने रखिछि इंग्लिश रे कहबा I remember you, I remember you, I remember you। नेक्स्ट देखिबा मोर सही दिन गुड़िक मने अछि, मोर सही दिन गुड़िक मने अछि इंग्लिश रे कहबा I remember those days, I remember those days। नेक्स्ट देखिबा मोर एही दिन मने अछि, मोर एही दिन मने अछि इंग्लिश रे कहबा I remember this day, I remember this day। नेक्स्ट देखिबा मोर एहा मने अछि, मोर एहा मने अछि इंग्लिश रे कहबा I remember this, I remember this। नेक्स्ट देखिबा मोर एही कहानी मने अछि इंग्लिश रे कहबा I remember this story, I remember this story। नेक्स्ट देखिबा पाखरे बस, पाखरे बस इंग्लिश रे कहबा sit beside, sit beside। सेमिति पाखरे ठिया हुआ stand up beside, stand up beside। नेक्स्ट देखिबा तुम जागा निय, तुम जागा निय बा तुम सीट निय इंग्लिश रे कहबा take your seats, take your seats। नेक्स्ट देखिबा तुम जागारे बस, तुम जागारे बस इंग्लिश रे कहबा sit your seat, sit your seat। नेक्स्ट देखिबा पछकू देख, पछकू देख इंग्लिश रे कहबा look behind, look behind। नेक्स्ट देखिबा तुम पछकू देख, तुम पछकू देख इंग्लिश रे कहबा look behind you, look behind you। नेक्स्ट देखिबा एठारे किछि दुर्गंध हेउछि बा एठारे किछि गंध हेउछि इंग्लिश रे कहबा something stinks here, something stinks here। नेक्स्ट देखिबा
ମୋ ପାଖରେ ବସ ମୋ ପାଖରେ ବସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା sit by me sit by me sit beside me sit beside me ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ କହିବା now I remember now I remember ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଗରମ କର ଏହାକୁ ଗରମ କର ଇଂଲିଶରେ କହିବା heat it up ସେମିତି ପାଣି ଗରମ କର heat the water ସେମିତି କ୍ଷୀର ଗରମ କର heat the milk ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର ଇଂଲିଶରେ କହିବା turn it down ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଅଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ କହିବା everyone has secrets ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବୟ ଥିଲେ ହି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଗାର୍ଲ ଥିଲେ ସି ୟୁଜ୍ କରିବେ ବୟ ଥିଲେ ହି ଇଜ୍ ରିକଭରିଂ ଗାର୍ଲ ଥିଲେ ସି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସି ଇଜ୍ ରିକଭରିଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଇଂଲିଶରେ କହିବା get up me ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାହାନା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଇଂଲିଶରେ କହିବା stop making excuses ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘରକୁ ଫେରି ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come back home ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come back to me ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫେରି ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come back ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ଚାଲ ଇଂଲିଶରେ କହିବା walk with us ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ ଇଂଲିଶରେ କହିବା walk with them them ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋର ଛବି ନିଅ ବା ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଅ ଇଂଲିଶରେ କହିବା take my picture ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come here quickly ସେମିତି ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଆସ come there ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come here now ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କର ବା ୟୁଜ୍ କର ଇଂଲିଶରେ କହିବା use them all ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ ବା ସିଧା ଚାଲ ଇଂଲିଶରେ କହିବା keep going straight ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come out quietly
come out quietly। नेक्स्ट देखिबा चुपचाप बाहर को जाओ। चुपचाप बाहर को जाओ। इंग्लिश रे कहबा go out quietly। go out quietly। नेक्स्ट देखिबा रास्ता बंद करा जायछि। रास्ता बंद करा जायछि। इंग्लिश रे कहबा roads are blocked। roads are blocked। नेक्स्ट देखिबा परे कर। परे कर। इंग्लिश रे कहबा do it later। do it later। नेक्स्ट देखिबा एहाको निजे कर। एहाको निजे कर। इंग्लिश रे कहबा do it yourself। do it yourself। नेक्स्ट देखिबा पुणी मते देखाओ। पुणी मते देखाओ बा आउ थरे मते देखाओ। इंग्लिश रे कहबा show me again। show me again। नेक्स्ट देखिबा एहाकु पुणी कुह। एहाकु पुणी कुह। इंग्लिश रे कहबा say it again। say it again। नेक्स्ट देखिबा शीघ्र भलो हुआ। शीघ्र भलो हुआ। इंग्लिश रे कहबा get well soon। get well soon। नेक्स्ट देखिबा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इंग्लिश रे कहबा well done। well done। नेक्स्ट देखिबा वर्तमान मजा कर। वर्तमान मजा कर। इंग्लिश रे कहबा now have fun। now have fun। नेक्स्ट देखिबा घरे केही नथिले। घरे केही नथिले। इंग्लिश रे कहबा nobody was home। nobody was home। नेक्स्ट देखिबा सीधा बस। सीधा बस। इंग्लिश रे कहबा sit up straight। sit up straight। नेक्स्ट देखिबा बाट देखाओ। बाट देखाओ। इंग्लिश रे कहबा lead the way। lead the way। lead the way। नेक्स्ट देखिबा किछि परिवर्तन होई नाही। किछि परिवर्तन होई नाही। इंग्लिश रे कहबा nothing has changed। nothing has changed। नेक्स्ट देखिबा मो पछरे रुह। मो पछरे रुह। इंग्लिश रे कहबा stay behind me। stay behind me। नेक्स्ट देखिबा आजिर होमवर्क मो पछकु देख। मो पछकु देख। इंग्लिश रे कहबा आरो इंग्लिश कौन हेबो कमेंट करिवे। फुल ओडिया सह इंग्लिश कमेंट करिवे। फ्रेंड्स मु आशा करूची आपण माने ए वीडियो रो किछि नुवा सेंटेंस सिखि पारिथिबे। वीडियोटी भले लागुथिले लाइक एवं फ्रेंड्स को सहित शेयर करबा पई जमार भी भूलिबे नहीं। आपण माने जदि इंग्लिश ग्रामर टेस्ट मैथ स्पीड टेस्ट वीडियो देखिबा को चाहउचंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि देखि परिबे। आपण माने जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो तळे थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करनियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करनियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।